sa kati ka bana furake kadi ni mi ka bana yala furate sura la de ngani sigini bana fana kadi nyana ma yere ka do ko fo kenadi ni kenati ndron fo cité ni ya me tien kadi inni ni ka kene no te ni bana jugudula abe ko be no tini ke guila ko sabe wala saka dakaro bana jugula sa ay wa furana ni do ne ko sabe ay wuli kana wallahi an do fo ni do nun tike do be wani to so wati be no wa ya bulu ma ko sabe so lo ere bunya na parika kama be be na ne na ka fro wi ko sabe professeur yi akona to furana mu kata ka upu wallahi ay se fasisa akona macha fm na ko sabe sibiro be no titi bu kilometre ne fu wala ngole li ke 600 53 05 05 58 ko sabe to sebe kadi o tebe ko fe adama ni ma do yaji ko am ga fama ko procéder abe ko kuna ko yiri do no kodo adama muriya barada ne ka sura ma yiri barada abe muriya di don fa ka ta fatote kadi nga ma de be kasula me fa ka bo ni ya adon jogo fo adama nyana ane ala ceda na kan amike abo nyi fiya kadi ni ka kalam bana baro de maso ika do si adama fi kadi wala nga mo be jamana ko kan aka papi ko de masaka nyana bo wala masaka bara so ka to jamana ko kan wallahi adama wala kan ne ka juri srafe kadi furko bara fana srafe adama wali dingo bara srafe fana fe adama wali kadi sadi adama ka kuma am do fala ka de toy aborote fo ka ba ni na adama yo me abe sanda wona more kadi men sira ma ka je furo fura na bro ka tadi ma wore ma yo ko ngoro ta so ka kire ngire no wallahi agara ni sata ka fura ta lafi ama ni mo go fe kunu to ko se be 6 53 05 05 58 ni mo go be adama yere fana na aka ne ga sira di mo go ni mo go be adama yere lay ba wuli aka ne ga jula 73 52 52 24 wala ka maliter 66 83 29 54 ko sabe ni adama wulena ina be no so ne go kara fe fiel ma se mo na message kana 600 barangi ni ka nyedo ama nyina fe akida do kokula koko na be mogola iba do choro koko ko bilana alhamdulillah ko yibana ko sabe corona bana do précisément monsieur amba fo kono jabana o de koko ko sabe ira ba do to di koko bila la première des choses ko sabe bi kono ja ni kono jara ibina ye ko sabe ni ko bija ni ko jara abina ko dimi bila ko sabe o ko dimi o ke sababu yi bi nyana mini misali bila ko sabe o bi to sababu yi bina do nyana nya bi to ki nyenye ko sabe bi nya tireke bi bli abi nyenye ko sabe abi tola abi full do nya koro ake ko mi sisi bi do nya koro ko sabe ko ko bi ni se mo ma abi tola ni ye che ko sabe abi fanga do ya sema laba bako ka haketo ko sabe ni ye che tuguni abi musoko nike tiga ka buila oy ibise ka dogo kunke ko sabe idale ni musoyi ile hamiti musoyi o te banayi abo la sema ko sabe abi ke sababu ye ale de bi dono goro ni ase chema pati mai ri pato iwila amai bana duba donc ale de bi ke sababu ye ko sabe ka ne la se chema amai abi tola ko sabe abi courant re bina wakati do courant me perdre agra mali kuran goyi voilà donc abi nani na chogola ko sabe abi fari do nyogona abi ke sababu ye ko sabe abi hali mogo paralyser aboka amai bana min do kama frake abi se ka fembe se hada madema ko sabe ali banai a yiri jula made na faleni na ibe min do ite min do abode boyla amano ni ya me molion dala ko frate furudimina on fait ko sabe furabe furudimina oh mais chama bi furudimi tubabu frate ka dese ko sabe ka frafe frate ka dese abina se niveau dola ko sabe umbana fura do so na madara kalo fula kalo saba ulu ira kla ka galonda wiyela na wila ko nya fende do du ule kala sababu ka na furudimi ka wuli ka sora tuma bayre amaba parce que koko de ngani ko sabe furudimi ni ibe fera yiri fara iba juliti o yake mais ni yiri bolo tige en tant que jibi kaka abe nugu ate ga bolo bolo bare ko sabe abe bolo kura ere bo o de ka tande ni min te korole ko sabe donc koko biti ba le symptôme mun ke mo la ça généralement ko sabe ba so mo lu basé lu frakelika ko sabe mais mi fait de fond fort abokar ko ne
cɛ caman bi koko fura bɔ i b'a sɔrɔ kɔnɔmaga fura de b'u bolo o ye tiɲɛ kɔnɔboli fura ani koko fura tɛ kelen tɛ dɛ n'i y'a fura in ta kosɛbɛ i b'i lafiya mais n'i y'a fura bila kɔnɔ bi ja dɔ la ka tɛmɛ kɔrɔlen yɛrɛ kan an bɛ traitement di mɔgɔw ma kosɛbɛ tile 40 ani 5 kosɛbɛ walima kalo 2 an ka koko traitement ka bana ka furakɛ k'a bɔ i la pewu pewu a bɛ bɛn ni date i n'a tɛ ɲɔgɔn bilen yan denwuli cɛ fɔ kiyama sa kosɛbɛ o ko taatɔ de b'a fɔ ko bayi bayi ko o ka ɲi adama o de ye furakɛli yɛrɛ ye o i y'a faamu mais k'a fɔ ko an bɛ mɔgɔw nɛgɛ kosɛbɛ tile 2 3 an bɛ ka furakɛli kɛ o fura tɛ koko ye o bana tɛ koko ye kosɛbɛ parce que ale bi dɔn tuma min na hadamaden na o b'a sɔrɔ a y'i so sɔrɔ a y'i so sɔrɔ kosɛbɛ bon o kɛlen bɛ ka fɛn dɔ fana kɛ koko tɛmɛsɛn u b'a fɔ koko interne and externe kosɛbɛ ko kɔnɔkanta ani kɔkanta ani kɔkanta nin bɛ manamanakan ye koko la kosɛbɛ koko de ye koko ye dɔrɔn mɔgɔw fari de tɛ kelen ye i bɛ bana kelen sɔrɔ mɔgɔ 10 na kosɛbɛ i b'a sɔrɔ a si ni si ka tɛmɛsɛn tɛ kelen i y'a faamu kosɛbɛ koko bɛ mɔgɔ so sɔrɔ k'i mago sa k'a sɔrɔ a ma bɔlɔ bɔ i la kosɛbɛ k'a sɔrɔ a ma kɔ bɔ se i ma o ko bɛ nin bɛɛ lase hadamaden ma kosɛbɛ donc f'an ka hakili to nin yɔrɔ min na inshallah adama n'an bɔr'o la an bɛ na i ka dɔn ɲininkali laban fana ne la o ye i ka dɔn k'a fɔ i ka cɛya fura ye adama cɛya fura in i ka dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye i ka dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔna na ani i ka cɛya fura in a bɛ ta tacogo jumɛn ani a bɛ baara jumɛn ni jumɛn kɛ kosɛbɛ bon cɛya fura in qualité damadɔ don kosɛbɛ an ko wusu ta bɛ yen wusula in ale tɛ dun kosɛbɛ parce que n'i y'a ye an y'o fana dilan an y'a kuma dɔw de mɛn mɔgɔw da la ko u bɛ farafin fura sisan kosɛbɛ k'u bɛ tubabu viagra ninnu san u b'a susu k'a k'a la ala k'a feere mɔgɔw ma kosɛbɛ bon kuma in y'an tɔɔrɔ mais an tɛ se ka b'u da kosɛbɛ mais an bɛ se ka min kɛ an bɛ baara de kɛ kosɛbɛ an fana ye ɲinini kɛ ka bɔ ni fɛn ye i b'a kɛ kosɛbɛ i bi cɛya bɛ na normal la kosɛbɛ k'a sɔrɔ i ma fura dun o de ye wusula ye i b'a kɛ tasuma la kosɛbɛ i bɛ furukiya de don lamɛnbagaw ka hakɛ to kosɛbɛ i bɛ cɛya de ɲigi fɔlɔ ka sɔrɔ k'i jɔ a kunna pati a sisi bɛ yɛlɛ tarawele kɛfɛ kosɛbɛ n'a kɛra i yɛrɛ bɛ n'a ye n'i t'i nege sɔrɔ kosɛbɛ a bɛ nege don i la n'a ka dɔgɔ a b'a kumaya kosɛbɛ n'i ka teli a bɛ sumaya ala ni fanga t'i la kosɛbɛ a bɛ fanga don i la donc wusula in ka baara ye nin kɛwale ninnu kosɛbɛ inshallah o diyara n ye adama o la ka di an ka taa adama a filanan an b'a fɔ o ma ko jaabi dako kelen kosɛbɛ o fana tɛ fura dunta ye dɛ parce que dunta ninnu anw siranna mɔgɔw ka kuma fɔta de ɲɛ kosɛbɛ o de la an y'a yɛlɛma ninnu dilan kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko u y'a tubabu fura k'a la i y'a dun de o ye tiɲɛ n'i m'a dun dun a tɛ s'o ma a tɛ se o ma dɛ a tɛ s'o ma yɔrɔ tubabu fura tɛ se ka kɛ sisi kɔni na o ye kelen tubabu fura kɔni tɛna se ka kɛ furamugu de da cɛya kun na kosɛbɛ o tɛ se ka da o la voilà donc nin fana ye fura ye kosɛbɛ a fana kabako ka bon kosɛbɛ abokar ko ne i b'a cɛya de ɲini kosɛbɛ sɔgɔmada fɛ ka furamugu in da a nɛgɛtigɛ da la a ka se ka heure 1 walima heure 2 kɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ i ma taa sugunɛ kɛ après hali n'i y'i ko kosɛbɛ a tɛ foyi kɛ sufɛ n'i nana baara daminɛ kosɛbɛ i yɛrɛ bɛn'a ye i bɛna forme sɔrɔ ka se niveau min na kosɛbɛ n'i ka teli ale fana bɛ mɔgɔ sumaya a bɛ mɔgɔ sumaya o ni min kosɛbɛ yɛrɛ tɛ yen fiyewu fiyewu kuma dama bon ni min tɛ yen fiyewu fiyewu o fana kɛcogow de bɛ yen o ni ninnu tɛ kelen ye kosɛbɛ parce que tiɲɛ tɛ fila ye tiɲɛ ye kelen de ye bana bɛɛ n'a a fura don kosɛbɛ o tigi bɛ se k'e wele sa kɛ o bɛ n wele o cogoyaw bɛ yen kosɛbɛ a fɛnw b'an bolo n'i tɛ yen kosɛbɛ ni a dilanna ka d'i ma a bɛ kɛ jelikisɛ de la kosɛbɛ i b'a don tasuma na n'a bilenna i ala bɛ sugunɛ k'a kan kosɛbɛ n'i y'a sugunɛ k'a kan a bɔ ka n'a ma wuli o kɔni an bɛ dɔɔni dabila a y'a dama a tɛ s'o ma i bɛ dɔɔni dɔ de ma parce que i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn de i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn de adama wuli de an kana ɲɔgɔn lajɛ i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn de i y'a faamu kosɛbɛ donc olu siraw bɛ yen mais olu bɛ se ka kɛ fɛn ye kosɛbɛ k'an b'olu fɔ cogo dɔw la antenne na antenne na kosɛbɛ minnu sɔrɔ ka di an b'olu de fɔ kosɛbɛ par exemple sisan filɛ ka wusula min fɔ an nana n'a y'an fɛ an filɛ ka jaabi dako kelen min fɔ kosɛbɛ an nana n'a y'an fɛ ni mɔgɔ minnu tɔgɔ sɛbɛnna la olu b'a sɔrɔ facilement kosɛbɛ ɔ mais min ye ka taa jelikisɛ don tasuma la o tɛ se ka kɛ nin yɔrɔ la kosɛbɛ voilà kadi an b'a ɲini mɔgɔ fɛ an kɔni bɛ yan fo ka taa se 16 heures ma ni maa minnu m'u tɔgɔ sɛbɛn
u ka weleli kɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn wala u ka weleli kɛ an yɛrɛ ka portable la n'o ye 66 21 78 00 wala e ka numéro 79 6 91 ni weleli kɛ o fɛn fɛn na an b'i tɔgɔ sɛbɛn an bɛ yan nɔ ka mɔgɔ kɔnɔ fo ka taa se 16h ma ni 16h sera an sɔrɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na mais yanni cɛ ni maa minnu mago bɛ Adama Jara n'o ye professeur Adama Jara ye a mana kɛ mako o mako ye Adama tɛ diɲɛ maa si wari minɛ ka dun ka sɔrɔ n'a tɛ se k'i mako dilan tiɲɛtigi don laadiritigi don Adama ye yiri de ɲɛɲini ka yiri ɲɛ dɔn ka tila ka moriya ɲɛɲini k'i sigi a golo kan hippodrome na Babani ka misiri yɛrɛ kɛrɛfɛla la ka ni maa min ma yɔrɔ dɔn i jɔ Babani ka misiri da la dɔrɔn i ka Adama wele a ka nɛgɛjuru la n'i jɔ Babani ka misiri da i bɛ belebele wele a ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira la 73 kosɛbɛ 52 52 24 walima 66 83 29 54 n'i ye belebele wele na i n'a bɛ kari ɲɔgɔn na kosɛbɛ Adama Jara an bɛ nin fan fɛ sisan ni an ko an ka kuma to yɛrɛ ma sisan welekan jumɛn de bɛ yɛrɛ bolo ka ɲɛsin banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw ma ani i ka dɔn k'a fɔ labɛn jumɛn yɛrɛ bɛ fana bolo nin sunkalo in na ka di i ka dɔn k'a fɔ client ma alhamdulillah kosɛbɛ an bɛ wele da kosɛbɛ ka taa banabagatɔw ni banabagatɔ somɔgɔw u ka furakɛli ɲɛɲini kosɛbɛ u kana taa furakɛli kɛ u kunfɛ ten sugu bɛ a man ɲi parce que yiri ye fɛn dɔ de ye kosɛbɛ fɛn bɛɛ bɛ ɲɛmɔgɔden wolo ko yiri n'i bɛ yiri dɔn kosɛbɛ i b'a dɔn n'i t'a dɔn i t'a dɔn o ye tiɲɛ wa yiri tɛ yɛlɛmɛ kosɛbɛ an bɛ fɛn min fana fɔ yiri ye fɛn dɔ de ye e bɛ se ka yiri utiliser kosɛbɛ nin problème na i bɛ se k'a fɔ a man kan nin problème ye kosɛbɛ mais a yanni problème na se ma o tɛ yiri ye yiri t'o kɛ an k'o fɔ k'o dɔn kosɛbɛ parce que u bɛ fɛn dɔ de k'anw na u kɛlen bɛ k'an gosi an hakili la kosɛbɛ ko dose tɛ yiri la farafinfura la farafinfura ninnu na mun tɛ yen nɔ a bɔ kɛ tan o b'a bila ka sɔrɔ tɛ ala lagosi don kosɛbɛ farafin de y'a ji fiɲɛ dilan ka ji filen bila sanfɛ kosɛbɛ e bɛna se fiɲɛ ma i ko ne bɛ ne na o tigi ta fɔlɔ allo somɔgɔw bɛ di allo somɔgɔw bɛ di nse i tɔgɔ awɔ mɔgɔ bɛ na ɲɛfɛ kana yɛlɛ étage sanfɛ i jɔ kɛnɛ bɔ i k'i jɔ cour da la kɛnɛma dɔ bɛ bɔ sisan k'i kunbɛn ka di an bɛ taa ni baro ye Adama hali bi kɛrɛnna an bɛ arajo sanfɛ Adama an bɛ taa ni baro ye fan fɛ donc yiri ye fɛn dɔ de ye kosɛbɛ n'i b'a dɔn i b'a dɔn kosɛbɛ n'i t'a dɔn i t'a dɔn mais u kɛlen bɛ ka hadamadenw gosi u hakili la kosɛbɛ k'a fɔ ko dose tɛ yiri la o ye manamanakan de o ye ye tiɲɛ e bɛ taa min fɛ yen kosɛbɛ a tigi hakili de b'a la e min fana taara hakili dɔ de bɛ e la kosɛbɛ mɔgɔ si tɛ fura di mɔgɔ ma ko taa nin bɛɛ k'i da kɔnɔ o ye tiɲɛ a bɛ f'i ɲɛna de taa ta nin nin ta tacogo in na wa fura o fura kosɛbɛ n'a bɛ di mɔgɔw ma k'e saso a kɛra an ka fura ye o a kɛra farafinfura fɛn o fɛn kosɛbɛ u b'a f'i ye après le manger dumuni kɔfɛ nin ta maa si t'a f'i ye nin ta yanni ka dumuni kɛ kosɛbɛ donc hakili de bɛ kow dafa mɔgɔw k'o hakili dayɛlɛ kosɛbɛ u ka faamuyali kɛ an kɔni bɛ dugawu de kɛ kanubagaw ni lamɛnbagaw ye kosɛbɛ banabagatɔw u fana ka dugawu k'u yɛrɛ Adama ala k'olu ka ne mago bɛ min na ne bɛ fɛ Adama yɛrɛ ka dɔn yiri pharmacie de ta parce que e ka fura bɛɛ t'a ni dɔgɔtɔrɔ ka fura cɛ Adama hali e ka fura tacogo o b'a sɔrɔ courrier de bɛ e bolo tuma dɔ min bɛ da fura kan ka fɔ a ye fura ta nin tacogo in na a bɛ kɛ tan nin kɛcogo in na Adama o y'i ka baara diya n ye dɛ parce que adamaden n'i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔ fana ka sɔrɔ k'a kɛ bon i b'a dɔn o problème de bɛ lamɛnbagaw ka hakɛ to kosɛbɛ jamana in kɔnɔ parce que les Maliens n'ont pas compris la modernisation kosɛbɛ an ma modernisation faamu an ye modernisation kɛ fɛn de ye kosɛbɛ an k'an ta bila ka walita ta kosɛbɛ bon o tɛ se ka marcher o ma nɔgɔn i ta ye min ye an mɔkɛw n'an faw tun bɛ yiri ninnu de dilan mais olu tun b'a don finikolon kɔnɔ kosɛbɛ u b'a kɛ fɛnnin dɔ boîtinin dɔ kɔnɔ an ko an b'a don sachet kɔnɔ ka emballage ɲuman k'a la kosɛbɛ ka tacogo ɲuman dilan a la k'a kɛ k'a ɲa kosɛbɛ a bɛ fɔ o de ma k'a moderniser mais c'est pas une question k'a fɔ ko f'an k'an faw ka siraw bila o kosɛbɛ
bon malien n'a fɔra ko ka moderniser malien b'ale ta a yɛrɛ bɛ min kɛ dɛ a b'o de bila ka taa walita ta o ye tiɲɛ donc o tɛ ko ye kosɛbɛ adama waati sera inchallah dugawu kɛ ka bi taa kuncɛ an bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ kanubagaw ni lamɛnbagaw ye ala ka kɛnɛya di bɛɛ ma kɛnɛyabagatɔw ala ka kɛnɛya sabati ka dugawu kɛ ala ka jamana kolo suma ala ka cɛ bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka waati wɛrɛ yira na ni ala kira hɔrɔma ye salli ala muhammad ka di adama ka numéro d'an ka bi taa bila adama ka numéro ni maa mun mako b'a la sa aw b'a wele a ka nɛgɛjuru la 73 52 52 24 Malitel 66 83 29 54 siga kan an bɛ adama ka numéro 73 52 52 24 Malitel 66 83 29 54 an b'a fɔ lamɛnbaa karamɔgɔya wasalam aw k'an bɛn n'ala sɔnna ma diɲɛ waati wɛrɛ ma ni maa mago bɛ adama na a bɛ se ka se podɔrɔm na baba ni ka misiri kɛrɛfɛla tɛ cɔye ka di fɛ ka numéro min fɔ a bɛ belebele wele o numéro in na adama i ka dɔn a sigilen bɛ moriya bolo kan wa a bɛ yiri fana dɔn an ko a ma ko professeur adama jara adama min fo k'i waleɲuman dɔn i ni ce i ka nali la radio Macɛ FM ale sanfɛ